मुलाकात तो फिर भी अभी तक टाइम देखिए का 5 का हो चुका यहाँ है। आने का मकसद ये नहीं है कि हमने कोई दीवारें तोड़ देनी है, कोई यहाँ पे हमने हमला करना है। ये आप लोग मकसद कहते हैं कि प्रेशर डेवलप प्रेशर तो नहीं। देखिए मकसद यहाँ पे आने का, खड़े होने का इजहार यकजहती है, अपने हक़ का ऐलान करना है, हक़ को मांगना है, अखलाकी दबाव डालना है और पूरे मुल्क को ये बताना है कि बर्बरियत जारी है, जुल्म जारी है इमरान खान पे, इमरान खान की बहनों पर, बुशरा बीवी पे। तो ये हम ऐलान करते हैं हर हफ्ते, और आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम इसका जवाब ज़रूर देगी। ऐसा नहीं है कि ये कौम कोई बेहिस कौम है। आपने आज़ाद कश्मीर में देखा क्या रद्द अमल आया है जब बर्बरियत हुई, जब जुल्म हुआ। इसी तरह पूरे मुल्क में आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम बाशऊर है और ये अमल चलता रहेगा। ये अमल कोई एक दिन का अमल नहीं है, ये एक तारीख़ का अमल है। इमरान खान एक तारीख़ी जंग लड़ रहे हैं, तारीख़ साज वो शख्सियत हैं, तो हम सब उस तारीख़ी अमल का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह ये अमल आगे बढ़ता रहेगा। एक बहन की मुलाकात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से क्या कोई हुकाम ने रब्ता किया है? मुलाकात हो पाएगी आज बहन की? देखिए मैं नहीं जानता, अगर हो पाए तो ये अच्छी बात होगी। ये इंसानियत का एक तकाजा है। भाई अब हम जानते हैं दिसंबर से एक आंख के आर्जे में मुब्तला हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। आखिरी बार डॉक्टर उज़्मा गालिबन 2 दिसंबर को मिली थी और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। तो अब मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ज़रूरी है कि ख़ानदान की मुलाकात हो और फिर वकला की और रफ़क़ा की मुलाकात। आज क्या करेंगे? 7 बजे आप लोगों ने कहा कि हम कॉल ऑफ कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे अपना एक जो इजहार करना है इस तमाम अमल के ख़िलाफ़ वज़ाहमत का, वो इजहार हम कर रहे हैं और इसको एक कायदे के मुताबिक करना है। जो चकज़ई साहब की अलीमा बीबी से बात हुई है हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। क्या बात हुई है वो बताना। अलीमा बीबी ने ट्वीट किया ना, उन्होंने ऐलान किया, सबको बताया कि आज का जो ये इवेंट है यहाँ वो 7 बजे तक। लेकिन उसमें आपके अलावा हम देख रहे हैं कि टॉप लीडरशिप नज़र नहीं आ रही इस वक्त। देखिए मैं आया हूँ, मुझे शायद खटक साहब नज़र आए हैं, मुझे बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, हमारे एमएनए यहाँ मौजूद हैं फैसलाबाद से। यानी पाकिस्तान के जो मिसाल के तौर पर अगर महमूद खान चकज़ई हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास है, सेनेट का भी इजलास है, मेरी अलामा नासिर से मुलाकात हुई, वो बहुत ही अलील रहे हैं पिछले 3-4 दिन। उनको सख्त तकलीफ थी, अब कदरे बहाल है उनकी सेहत, लेकिन आज वो सेनेट के इजलास में गए हैं। अच्छा राजा साहब माशाल्लाह आप डिफेंड तो कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अगर पूरे पाकिस्तान में से नहीं तो पंजाब भर से एक एमपीए भी 50-50 बंदे लेकर आता तो ये सड़क बढ़ना मुश्किल नहीं थी। तो राना सनाउल्लाह की वो बात सच साबित होगी कि अगर 10,000 बंदा यहाँ पे इकट्ठा ना कर पाए तो मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा, अगर ये कर पाए तो आप वज़ीर आज़म के साथ बैठ जाइए। ऐसी बात नहीं है। देखिए 10,000 का एक फ़िगर जो है वो अलामती फ़िगर है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे। आज पंजाब असम्बली में भी बजट इजलास है, मेरी कल बात हुई पंजाब असम्बली के अरकान से भी, और ज़रूरी है कि जो जुल्म पंजाब में होने जा रहा है तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से जो कटौती की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ पंजाब का मुकदमा जो है वो उठाया जाए। तो आज पंजाब असम्बली में हमारे एमपी हज़रात मौजूद हैं और वो अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम का मुकदमा वहाँ लड़ रहे हैं। बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से खबरें चल रही हैं, क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने वाले आने वाले दिनों में? देखिए बैकडोर जैसा चकज़ई साहब कहा करते हैं कि अगर हुए या हो रहे हुए तो उनका ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी से कोई बैकडोर रब्ता नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आपको एतमाद में नहीं? वो ठीक बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको मंजर आम पे नहीं लाया जाता। जब तक है ऐसी कोई बात? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और ये अच्छी बात है। अगर कुछ हो भी रहा हो तो मैं समझता हूँ जब तक वो किसी नहज पे ना पहुँच जाए उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये बात आपके इल्म में कि कोई हो रही है बैकडोर मुज़ाकरात या बात? मेरे इल्म में नहीं है। देखिए पार्लिमान में हमारे जो मेंबरान हैं उनकी ज़ाहिर है उठते बैठते पार्लिमान में वहाँ कॉरिडोर्स में मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, और हर बार ये तकाजा किया जाता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ज़रूरी है। इस मुल्क में हम आंगी की ज़रूरत है, जो बर्बरियत है, जो झूठ है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस हवाले से बहुत आमादगी भी हमें नज़र आती है। जो मेंबरान हैं असम्बली के हर पार्टी के, वो समझते हैं कि मुल्क गलत समत में चल रहा है। इस मुल्क के अंदर जो एक झूठ का, फसाद का, अदालतों पे हमले का जो माहौल है इसको ख़त्म होना चाहिए। तो इस हवाले से गुफ्तगू होती रहती है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक दिन ये कौम अपना मुतफ़िक़ा फ़ैसला देगी जबर के ख़िलाफ़, झूठ के ख़िलाफ़। सलमान राजा साहब, जो हर मंगल को 10,000 तादाद की जो कॉल दी जाती है, मतलब यहाँ पर वो तादाद नज़र नहीं आती, इसको आप ज़िम्मेदार किसको ठहराते? क्योंकि पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई कि वो 10,000 लोग इस यहाँ पर जमा नहीं करा सकते। देखिए आप इस चीज़ को सामने रखिए
کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہمارے ارد گرد ایک آبادی بھی ہے، لیکن ہمارے ارد گرد پہرے بھی ہیں، یہاں ایک نفری ہر جگہ ہر موڑ پہ موجود ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جو یہاں آتا ہے تصویریں بھی بعض اوقات کھینچی جاتی ہیں، مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، تو ایک پورا عمل ہے یہ جو جس سے آئے ہم یہ گزر کیسے رہے آئے پھر ہیں۔ یہ یہ جتنے اچھے لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ بہادر لوگ ہیں، آئیں گے، وہ آتے رہیں گے۔ اس تمام جبر کے باوجود آپ کو جو یہاں ہزاروں لوگ اس وقت نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستانی قوم ایک نڈر قوم ہے، مولانا لیکن فضل لوگوں الرحمان کو یہ صاحب- روکتے ہیں، گھنٹوں لوگوں کو روکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کل بڑی پازیٹیو باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو باہر ہونا چاہیے، تو اس ان کے کل کے اس خطاب کو جسچر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو بھی اچھی بات کرے گا ہم اس کو سراہیں گے، اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ عمران خان کا جیل میں رہنا اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کے لیے ایک تہمت ہے، پوری دنیا میں ہمارے لیے وہ ایک باعث تہمت ہے یہ عمل کہ آپ ایک وزیر اعظم کو، جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی قوم کا آج لیڈر عمران خان ہے، اس کو آپ بند کر دیں، زور کی بنا پر عدالتی عمل پہ حملہ کر کے آپ اس کو بند کر دیں، اس کو ملنے نہ دیں، کال کوٹری میں ڈال دیں، یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے وہ بجٹ ناکامی کا اعتراف ہے۔ آپ نے صوبوں سے کہا ہے کہ 1 کھرب روپیہ ہمیں دو، یعنی کہ تعلیم پہ خرچ نہ کرو، صحت پہ خرچ نہ کرو، وہ وفاق کو دو تاکہ وفاق اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ ایسے میں اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اثر نو پورے اپنے نظام کا جائزہ لیں اور بیٹھ کے دیکھیں کہ کہاں ہم عوام کے فائدے کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے مل کر کچھ کر سکتے ہیں۔ 7 بجے آج کیا کریں گے؟ 3 سے 7 تک کا ٹائم دیا ہے، 7 ٹھیک بجے ہے، کیا دیکھیے 7 ہو یا 10 ہو، بالآخر یہاں سے جانا ہوتا ہے، ہم یہاں کوئی حملہ کرنے نہیں اگلا آتے۔ عمل دیں گے یا بس پرام طریقے سے دیکھیے، منتشر ہو جائیں؟ آج ہم جو نیما آپا جیسے فیصلہ کریں گی ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں، اسی طرح ہم کریں گے، لیکن یہ پرامن ہی ہوگا اور انہوں نے اعلان جو کیا ہوا ہے میرا خیال ہے اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب سے تو پھر بجٹ کا کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ جو رقم مانگ رہی ہے وفاقی حکومت صوبہ خیبر پختونخوا سے، وہ رقم صوبہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، پختونخوا کے عوام کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ ان کی صحت پہ، ان کی تعلیم پہ وہ رقم خرچ ہو۔ اگر وہ رقم ہم نے دینی ہے وفاق کو تو عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی سہیل آفریدی سے ملاقات ہو تاکہ وہ ہدایت لے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ شاہد خٹک صاحب نے یہ کہا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ سرپلس بجٹ نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس میں صوبے کے جو وسائل ہیں ان کو وفاق کے سپرد کرنا شامل ہو، جب تک کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور ان کی ہدایت ہمیں نہیں وصول ہوتی۔ تو یہ فیصلہ اٹل ہے، اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمانی پارٹی کی کمیٹی کے اندر، تو کیا یہ فیصلہ برقرار رہے گا؟ درست فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو برقرار رہنا چاہیے۔ جو لاہور سے ایم پی ایم این ان کے بارے میں کیا کہا؟ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، میری بات ہوئی تھی جی، وہ تمام اسمبلی کے اجلاس میں آج ہم لوگ بھی پنجاب سے ہی ہیں۔ 134 سے 130 سے 131 سے کوئی بھی نہیں ہے، ادھر سے ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہم بالکل پوچھیں گے کہ لوگ